आज आम फैमिली मीटिंग रे परमेश्वर आम को आनी पारिवारिक सभा आमको कौन करिछि अनेक आशीर्वाद आम जीवन रे आनी फैमिली सभा जदि न था स्वामी स्त्री अप्राबल को पाई था फैमिली सभा नथिले आम शीघ्र मिसी पारि न था और यही फैमिली प्रार्थना यही फैमिली मीटिंग गुड़िक आम कौन करिछि अनेक समय रे आमर झी मान को आज्ञा बहुत शिखाई स्वामी स्त्री मिसवाटा आमको शिखाई क्षमा देवाटा आमको प्रभुंकर गौरव हो परमेश्वर आम परिवार को से प्रेम कर प्रकार सहभागिता गुड़िक यही प्रकार सुजोग गुड़िक आम जीवन से जग कर पारिवारिक सभा पारिवारिक प्रार्थना रे गोटे प्रसंग अल्प समय आपण मान निकट में मु रखा प्रसंगटी है परिवार किपरि बंचिब आज प्रसंग है आमर परिवार को आम केमिति बंचाई परिबा मन रखंतु प्रथम आमे बंचबार अछि प्रथम आमे बंचबार अछि और परिवार को बंचाइबार केदा स्वामी माने थिबु आमे आका खाई बोलबो आमे घरे खाइले कि पीले कि किछि रिपोर्ट आमे नेबु नै किछि खबर दाबर हमर किछि काकु गादाइबा साबुन अछि कि सेटा नै के शैम्पू लगाउछि कि नै काकु खाता पेन अछि कि नै हां काकु ड्रेस अछि कि नै हमर सेटा किछि अनेकंकर ध्यान न मते गोटे भल साथ हेले हेला मुई खाइले हेला मुई कौन बारे भूलबा लोग सिटी खाइबी सिटी जाइकिना ऑडिटेन ढाबारे खाइबी सिटी जाइकिना हनुमान ढाबारे खाइबी सिटी जाइकिना सरस्वती होटल में खाइबी बोली किना आमे खाई 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 आज आम अल्प समय कथबार्ता हेबा बाहर जीवा लोक खाइबाटा पाप नहीं मात्र जेतिकी रोजगार करबो सेटा जदि खाली आमिष रे जदि खर्च हेबो बोले सेटा भलो विषय सेटा भलो नहीं सेटा मु भी खाइबार अछि मु जोटा खाउची मोर घरे मध्ये हम मिसिकिना खाइ प्रिय माने प्रथम रे आमे बंचबार अछि द्वितीय रे परिवार को आमे बंचाइबार अछि परिवार को आमे केमिति बंचाइबा अल्प समय आमे प्रभु को वाक्य कथबार्ता मु आपण मान को चारटा कथा कहि ए चारटा कथा आमे नोट करिबार अछि आउरी मने रखिबार अछि हृदय रे रखिबार अछि आउरी एई चारटा कथा अनुसार हमर जीवन को अतिबाहित करिबार अछि बोले हमर परिवार बंची जीव के जण भाबुथिबो मोर परिवार कोन मरि छिकी प्रभु कहले हवा और आदम को जो दिन ए फल खाइबो नितांत बोले ग्यारंटी है एटा ए भाषाटा भलो तुम्हें ग्यारंटी मोरबाटा मते पंतु फल खाइला मले कि फल खाइला परे भी केते वर्ष बंचले आदम 930 वर्ष बंचले हेले प्रभु को बाड़ मिच की छतले केंती बुलुथिले चालुथिले 930 वर्ष जाए प्रिय माने आमे जो मरुछु हमको कबर दउछंती सेटा मरबाटा नाही एटा मरबाटा नाही एबे आमे प्रभु को पाइला परे हमर ख्रिस्टियन मानकर भरोसा आशा कोन आमे आउरी केबे मरबू नाही तार अर्थ कोन ओ से 90 वर्ष 100 वर्ष परे बुढ़ा बुढ़ी हला परे मरुछु कि नाही किंतु सेटा मरबाटा नाही मरबाटा कोन परमेश्वर सहित अलगा हेबाटा होची मृत्यु मृत्यु कोन परमेश्वर सहित पृथक हो जावाटा परमेश्वर सहित कनेक्शन कटि जावाटा प्रभु सहित सहभागिता कटि जावाटा प्रभुंकर अबाध्य हेबाटा प्रभुंक ठारू दूर को चली जावाटा होची मरण बहुत परिवार ख्रिस्टियन परि चलाबुला होचंती ख्रिस्टियन परि पिंडावड़ा अछि ख्रिस्टियन परि कथाबार्ता से मानकर मात्र परमेश्वर सहित संपर्क कटि जाइछि आज भी रीतिविधि आज भी लोकंकर देखिकिना से माने शिखबे लोकर देखिकिना पिंदबे लोकर देखिकिना खाइबे लोकर देखिकिना से माने चाली चलन हेबे प्रभुंक सहित किछि कनेक्शन नाही केंती परिवार एटा मृत परिवार
मु प्रभु को धन्यवाद दिए दुनियार समस्ते परिवार भांगवा पे आसले आमको बोध विनाश करबा पे आसले मात्र यीशु ख्रीष्ट आमको बंचाइबा पे आसले आमको प्रचुर जीवन देबा पे आसले तांकर गौरव हो आज कथबार्ता हेबा आमर परिवार आमे टिके देखबा जे मोर परिवार मृत्यु आड़ को जाउछि ना जीवन आड़ को जाउछि जदि मृत्यु आड़ को गला परि अछि आज आमे वाक्य को निजर करिवार अछि आमर परिवार कोन हे जीवो बंची जीवो बहुत परिवार बंचला अवस्था रे नाही परिवार गुडी को महा संकट दे जाउछि की संकट संकट नाही महा संकट हैला बहुत विपद काकू के बुझामणा तु या का वकील हेबो कि बोले तु जो वकील बोल मैं मजिस्ट्रेट बोलबा लोग थी स्वामी स्त्री तो एकांग परि लागू नाही एकांग परि इंडिया और पाकिस्तान परि कार कथा मोर बॉर्डर रे मांडबार तु की थिला हां बॉर्डर गंचाई दे पिला पिला मान को आमे बाबलू आमर कथा मानबे बसीभूत हेबे आमे जन्म करिचो आमे पेट से की बडाइचो बोला बेलको सेमान आमर मुंडे बसी कि ना कहउचंती तोते किसटा जणा तु मां हेचु मां परिथा बोलचंती अरे मां परि नथिले कोन हेबो झियो हेबो ना बापा हेबो तु मां परि था नले मुई मां हेबी बोला बोली ए मानकर कथा वार्ता गुडी को बोले भावंतु परिवार गुडी को एटा बंचवा अवस्थार परिवार नाही एटा हां का को किया औरी खातिरी कला परी नाही हमर परिवार को जदी बंचाइबार अछि प्रिय माने आमे कोन करिबार अछि प्रथम कथा आपण माने मोर सहित पढिबे रोमियो पत्र साधु पाउलंक द्वारा लिखित रोमियो 15 अध्याय 7 पद पढ़ो जे माइक धरचंती पढ़ंतु बड़ पाटी रे अतएव ईश्वर गौरव निमंते ख्रीष्ट जेपरी तुम मान को ग्रहण कले ख्रीष्ट जेपरी आंभ मान को ग्रहण कले कोंतु यीशु मते ग्रहण कले नहीं कि मु रविवार दिन कहउथिली जे आमे काहे कि यीशु को विश्वास कलु कारण यीशु को ठारे भेदभाव नाही समाज हमको रिजेक्ट कला दुनिया लोक माने हमको रिजेक्ट कले मात्र परमेश्वर हमको कौन कले बाछले सिलेक्ट कले से हमको ग्रहण कले इडी लेखा जाउची ईश्वर को गौरव निमंते प्रभु हमको कौन करिसंती ग्रहण कले से हमको ग्रहण कले तुम्हे माने मध्य सही पर परस्पर को ग्रहण करो परिवार जदि बंचवार अछि स्वामी जेमती हेले भी स्त्री जेमती हेले भी परस्पर को ग्रहण करिबार जीशु हमर कोन भलो देखि किना ग्रहण कले कोनटा भलता थिला गुडा गुडा दुईटा लाग धेर थिलु पई बाप रे एंती ओस कुटी मिलबो नै बोले हमको ग्रहण कले कीटा बोल बाबू चाम हां एनी टाइम सीरियल देखबारु देखि किना से भोकवा ही गले हमको डाकले ना कीटा बोल बाबू हाँ आर जना भान तार सेमियान तार कुमडान करी रांदला को नाई टेस्टी छिबो साग खाइबा जीवी बोलाइले जिसु कोन पाए हमको बाचले कोन पाए हमर भलो गुण कोन थिला आमे बाचुचु नाई आकु बा हे मुई बहुत भूल कली कोन हैला भाई नाको भलो नाई तोर नाक भलो छी के तोर नाक टी आगे देख दर्पण रे देख तो दर्पण रे देख हां ए बाचो विचार समस्त पाखे ए स्त्री के स्वामी हेबे कि स्वामी के स्त्री हेबे कि एबे स्त्री को आमे बाहाइलु धरली घरे आइलु आनला परे नाइ न देखि के धरि आइले भलो लागो ना कोन पाए भल लागे नाइ तांको चुटी बेसी लंबा हो अरे छियो मान को चुटी लंबा थी बनाई कि तोर पर मुंडरी हे आइबे मुंडरी नानी बोली आइबे ना कोनटा भलो नाइ बिल्कुल भलो ना आमे बोलतेलु कि आमे केंदी थिलु थमनाई गुडा को थिला दुई अक्षर भाषा थिला हां जदि गाँ रे एडकीटा टीवी जदि होउछ बोले आगरे आमे बास्ता पगाय देखबा लोक आमे जुटी नाट होउछ सिटी मैनेजर लोक आमे हां जतकी रेंडू मद लांदा बासी पेडम सब आमे खाइबा लोक हमको घृणा करले कि प्रभु हमको से ग्रहण कले और से कहले
ତୁମେ ମୋର ସତୀ କନ୍ୟା ହେବ। କେମିତି ହେବ? ସତୀ କନ୍ୟା। ଆଗରେ ସେ ଯେମିତି ଥାଉ ପରା, ଆମେ ତାକୁ ଘରେ ଆଣି ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା? ସତୀ କନ୍ୟା ପରି ଶିଖାଇବାର, ସତୀ କନ୍ୟା ପରି ତାକୁ ବୁଝାଇବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚଲାଇବାର ବୋଲେ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଯିବ। ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ ନାହିଁ। হ্যাঁ কেতটা স্বামী মানে স্ত্রী বিলকুল ভাল নাই, দরমা এলে সাথে সাথে মেসেজ আইলা কি মো বলবে, হ্যাঁ দরমাକୁ গ্রহণ করবে, স্ত্রীକୁ গ্রহণ করবে, স্ত্রীକୁ গ্রহণ করবে নাই। 6x6 ଖଟିଆ ଦେଲେ, ହଁ ଯେମିତି ହେଲେ ହେଉ, ଜୁତୁକୁ ବେଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ରୁଣ୍ଡା କରି ପୁରାଇବା, ଲାଷ୍ଟକୁ ମାରି ଖେଦବା ବୋଲା ପରି ଭୟଙ୍କର ଥିବ। ମୁଇଁ ଶୁଣିଛି ଗାଁ ଗଳିରେ, ଏବେ ମୁଇଁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉନାହିଁ ସେତେ, ନହେଲେ ସବୁ ଖବର ମୋର ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ପ୍ରସାର କରବାର ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଇଁ ଜାଣିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେମିତି ଥିବ। ସେତିକି ସୁନା ଦେଲାନି, 5 ତୁଲା ସୁନା, ଯେମିତି ହେଲେ ହଉ ଧରିଆ ଧରିଆ ଧରିଆ, ସୁନା ପାନ ସବୁ ବିକି ଖାଇବା, ଲାଷ୍ଟ ଖେଦବା ବୋଲା ପରି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଚାର କରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ବାହାଘରରେ ସାକ୍ଷୀ କିଏ? ମା ବୋଲେ ବର 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 ପକ୍ଷର ଲୋକ ଆଉ କନ୍ୟା ପକ୍ଷର ଲୋକ ସିଗ୍ନେଚର କରିବ, ସେ ସାକ୍ଷୀ ନାହିଁ। ସେଟା କୋଉଠି ପାଣି ଗଲା ମାନେ କାଗଜ ଚିରି ହେଇଯିବ, ସେଟା କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସାକ୍ଷୀ ରହୁଛି। ଯେମିତି ହେଉ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ସେଇଦିନ ଯୋସେଫ କଣ କଲେ? ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ। କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଗର୍ଭବତୀ। ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରିଥିଲେ, କିଛି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। କେମିତି ପାଇଁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁ କହିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ କହିବାରୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତରକାରୀ ଭଲରେ ରାନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କର। କାମ କରିବାକୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କର। ନାଇଁ ବେକାର, ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇକିନା ଭାସିଗଲି, ବାହା ହେଇ ନଥିଲେ ପହଁରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କେତେ ଜଣ ଥିବେ। ବାହା ହେଇ ପୁଣି ବୁଡି ଗଲେ, ତୁମକୁ ବାହା ହେଇ ମୁଁ ବୁଡି ଗଲି, ନହେଲେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ପହଁରିଥାନ୍ତି, ବୁଡି ଗଲେ। ନା କିଏ କହିଲେ ଯେ ବାହା ହେବାକୁ? କିଏ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଗ୍ରହଣ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବାର। ଚୁଟି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କର। କେତେ ଜଣ ଚୁଟି ଦେଖି ବାହା ହେଇଯାଇଥିବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବ, ଝଡିଗଲା ବୋଲେ ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ପରି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଝଡିଲେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେମିତି କି ତୁମର ଚୁଟି କୁଟି କୁଟି ଅଛି ବୋଲିକିନା କହି ଜାଣବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଡିସ୍କରେଜ ହେଇଯିବେ। ତୁମର ଚୁଟି ଅଧିକ ଆମେ ଜାଣବୁ ନାହିଁ ସେଟା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ମୋର ପିଲା ଗୋଟେ ହେଲା ସିନା ମୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ବଡ, ତୁମର ପିଲା ପରା ମୁଣ୍ଡ ବଡ ଥାଉ ଯେମିତି ଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡୁ। ତୁମର ପିଲା। ଦଳିଆମରେ ଯିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହିରେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଜିକୁ 35 ବର୍ଷ। କେତେ ବର୍ଷ? 35 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କର ଫଟୋ ମୁଁ ଉଠେଇ ଆଣି, 35 ବର୍ଷ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଆସୁନାହିଁ, ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବଡ ଅଛି ବୋଲେ ଶରୀରର ଗଠନ ବିଲକୁଲ ଠିକ ନାହିଁ, ସେ ଉଠି ବସି ବିଲକୁଲ ପାରବେ ନା, ଖଟିଆରେ ଏକା ଶୋଇଥିବେ। ତାଙ୍କର ମା କଣ କରିବେ? ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇକିନା ଗାଧେଇବେ। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗାଧେଇ ଦେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭୁଇଁରେ ଗୋଟେ ଜରି ବିଞ୍ଚାଇବେ, ଭୁଇଁରେ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ବିଞ୍ଚାଇକିନା ତା ଉପରେ ଶୁଆଇକିନା ସେ ପାଣି ଢାଳି ଢାଳି ଗାଧେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଝାଡା କଲେ ସଫା କରିବେ, ସବୁ କରି ଖଟିଆରେ ନେଇସାବେ। 35 ବର୍ଷ। କେତେ ବର୍ଷ? କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ଝିଅ, ମୋର ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଝିଅ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ କାହାର କଥା ଏ କର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଆମେ ନେବା କଥା ନାହିଁ, ବାହାର କାହାର କଥାକୁ ଆମେ ନେବା କଥା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଭଲରେ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ବୋଲେ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ।
हवा और आदम से दिन प्रभु अलग हेबार गोटे कारण से माने प्रभुंकर कथा सुनले नहीं शैतान कथा सुनले आज भी परिवार सेमती समाज सेमती मंडली रे थिबे वाक्य सुनबे सबु सेमान पाखे थिबो मात्र प्रभुंक दास मान कथा सुनबे बाइबल कौन कहूँ सेटा से ध्यान देवे ना हाँ अकिल को बेसी ध्यान देवे असुविधा हेबो एटा कले एंती हेबो सेंती हेबो राम भाई कहते सुप्रीम कोर्ट एंती एंती नियम करिछि हाँ गोटे लोक 7टा स्त्री बा हे पारबो सुप्रीम कोर्ट आमर पई बड़ नहीं सुप्रीम कोर्ट रो नियम आम पई सेटा आम पई लागू हे नहीं इठी रो नियम आम पई लागू हेबो एही नियम को आमे ध्यान देबार आवश्यक रही प्रभुंकर गौरव हो दिपाई आमे कौन करिबार अछि परस्पर को आमे ग्रहण करिबार अछि केते बेले आमे ग्रहण करबू नुआ नुआ बा हिथिला का नहीं तांकू बेमार हेउ रोग हेउ दांत झड़ी जाऊ चुट्टी पाछू जे कोनोसी समय रे आमे परस्पर को ग्रहण बोले परिवार वंश तुमे भल नहीं ना आगरे बहुत भल थिलो एबे नाइ नाइटी कोट जेंती जोगाड़ी ही बुलू तो साई रे देखी देले तू देख नहीं कालिया सपना पिंदार घरे बसीता तुई काणा लोक परी मते देख नहीं तू बसीता तुई तोते के कहला देखबाकू एमती कथा माने परिवार जदि बाहर बोले से परिवार कोटी बंचू जेंती बोली बोली जाए बोले भासी 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 कुआड़े पळे जाए प्रिय माने प्रभु हमको अनुग्रह करंतु देखंतु पितर कोन बोले लिखुचंती प्रथम पितर 3 अध्याय 1 पद पढ़ो सही परी बोले का परी यीशुको परी हैला 2 अध्याय 21 पद रे लेखा गला सेटा को से कौन करुछंती रेफर करिकिना से कहउचंती सही रिलेटेड रे से कहउचंती कौन बोली सही परी हे भार्या माने तुम्हें माने अपना अपना स्वामी करो बसीभूता हो भार्या माने मन रख स्वामी ठारू बेसी पाठ पढ़थिले भी तुम्हें स्वामी ही पारबो ना स्त्री आका तुम्हें स्वामी ही पारबो तुम्हें स्त्री स्वामी ठारू बेसी इनकम थिले भी तुम्हें स्त्री आका तुम्हें स्वामी ठारू बेसी सुंदर थाओ बेसी पाठ पढ़ी थाओ तुम बड़ चाकरी थाओ नाई बाइबल कहे तुम्हें स्वामी बसीभूत हेबो तांकु समादर करिवो तांकर कथा मानिकिना तुमे रहिबो नहले घर भांगी दिबो परिवार बंची रही पारिबो ना एटा मन रखबार अछि तापर तळकु पड़ो जेपरी सेमानक मध्यरु केही केही वाक्यर अनाज्ञाबो हेले सुधा हां जते बेले स्वामी माने वाक्यर अनाज्ञाबो हेबे स्त्री माने फेराई आनी पारबे मात्र स्त्री माने जदि वाक्य मानबे नाही अनाज्ञाबो हे जिवे परिवार बहुत नष्ट भ्रष्ट हो मु कहउथिली लटंक स्त्री रो कथा स्मरण करो लटंक स्त्री आउरी तांकर पिला छुआ माने जेते बेले सदम गमरा रे थिले तांकर 2टा झियो पाप करि नथिले सेमाने कौनसी पुओ बा कौनसी पुरुष सहित से हाथ मिसई नथिले सदम गमरा गोटे भल जगह ना सेटा समलिंगी बाहा घर सेठी सब होउथिला स्त्री स्त्री बाहाघर पुओ पुओ बाहाघर आ काकू बाछ विचार किछि नहीं सेमिति जगह मात्र सिटी थिला से भल थिले सिटी उद्धार पाइला परे कोन होछि निजरो बापा सहित से माने पाप करूछंती से झियो माने कोन पई लटंकर स्त्री रो जीवन सेमती मां माने ठीक नहीं ए माने आज्ञा बह नांती स्वामी को जवाब आउरी से अब्राहम को अब्राहम एते आत्मिक सीना तंबू रे अछि कोटी अछि तंबू प्रभु को अनुग्रह रे हमर छात घर हे गला कोन हे गला के कहछि एटा लटंकर स्त्री ए लट को किया आनले उर देशरु अब्राहम धरी कि ना आइले मरी जीवो रे बाबू मोर पाखरे था बंच बोलला कान लागू ए टेम्पर देखाइला परे भी अब्राहम नम्र हेले ठीक अछि रे बाबू आमे गणगोल हेबाने आमे भाई बोलले भाई थिले कि से माने तांकर पुत्रा से
केते नम्र देख आमे भाई गंडगोल हेबा नहीं ठीक अच्छे तुई रह भल रह पूरा सदम पर्यंत तंबू जे तंबू एते चौड़ा जेते घर बांधले भी तंबू मन रखबार अछि तंबू बोले बुझी पड़तो तो तंबू बोले कौन फाट ना गुड़ाई कि ना आर गोटे अलग जगह रे जितकी बिल्डिंग भी हमें बांधिचु तंबू अगर सेटा एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा हमारा परमानेंट घर स्वर्ग में है प्रभुଙ୍କର गौरव हो ये कौची ए एते आत्मिक अब्राहम से तंबूरे रहउछंती प्रभुଙ୍କ अनुग्रह आमर छात घर बहुत लोक नरक को देखिबे से दिन छात घर बड़ बड़ चाकरी आउरी 10 टकिया लगा टिपर 50 टा अछि बोल जमन कहउछंती एमान नरक को जिबे कौन पाई तांकर झियो माने एमती हेले मां माने आज्ञा बहना कि लेखा गला सही परी हे भार्या माने तुम्हें कौन करो आपण आपण स्वामी करो बसीभूत हो कहीं सेमान जते तुम्हें बसीभूत हेबो सेमान जदि अबाटरे अछंती प्रभु को मानु नांती तुमर आचार व्यवहार देखि सेमान कोन हे जिवे परिवर्तित देखंतु जागृत रे बस ओदरी किना मुंड कान फाटले केदाई नै हां बहुत ध्यान सहित बस एटा एबे सर्व नाही 12टा पकापकी मुई मन करी गोटे पॉइंट कहिछि बोले सर्व की गोटे पॉइंट रे हमर 40 मिनिट गला आउरी गोटे पॉइंट रे 50 मिनिट जीवो आउरी गोटे पॉइंट रे 60 मिनिट सेंती हे कि ना प्रार्थना सर्व प्रभुଙ୍କର गौरव हो द्वितीय विषय मु आपण मान को कहिबा पाई द्वितीय विषय पढंतु ऋत पुस्तक विचार करता परे ऋत एक अध्याय एक पदर पढ़ विचार कर्तृगण विचार करिबा काले एक समय रे देशर दुर्भिक्ष पड़िला गोटे समय रे देश रे कौन पड़ला दुर्भिक्ष पड़ला अभाव हैला खाइबार पीबार नहीं चाष हेउ नहीं किछि पनीपरिबा किछि हेउ नहीं दुर्भिक्ष पड़ला कौन हैला तहिरे बेतलेहिम जिहुदार जणे लोक अपना भार्या और दुई पुत्र घेनी मोयाब देश रे प्रवास करिबाकु गला मोयाब देश रे बंचवा पाए माने पळेले कोटिरो गले बेतलेहिम बेतलेहिम मोर अर्थ कोन बेतलेहिम रो अर्थ कोन रुटीर घर केबे अभाव हेबो कि रुटीर घर थिले दुर्भिक्ष हेबो मरी हेबो रुटीर घरे भी बेले बेले दुर्भिक्ष आसला पर लागबो चर्च रे थिले भी बेले बेले दुख आसबो समस्या आसबो प्रचार कला बेले बादला बादला पर लागि जाउथिबो छाड़ी गले हेता चर्च छाड़ी देले हेता भल लागु नाही शिक्षा भल नाही बोलला पर लागबो रुटीर घर बेथलेहिम होउची मंडली सेति बेले जते बेले दुर्भिक्ष आसुची ए परिवार कोन करचंती एलिमेलक आउरी नयामी से माने बंचवा पाए दुईटा पुओ को धरी से माने कोठी जाउचंती मोयाब बोले कोन एटा होची बेबिचार बेबिचार मूर्ति पूजा पापरे परिपूर्ण जगह सेठी ए माने कोन करबा जाउचंती बंचवा को जाउछ बेले बेले आमे नहीं कि जंती जगह हे जे काम करी बंचबी बोले हेबो कि जागा देखि मिसा काम दिवार अछि मोया पर थिबे हां कोनती काम गलासनी बोले नाइ भालिया मिलू लोग भालिया मिलू केंती जगह तुमको मिल कर देबे तुम माइंड बुद्धि गुडी को सब मिल हे जीवो ठीक अछि जानतु किंतु मोयापुरी जगह जाई कि ना आत्मिक जीवन सजाड़ी हेबो
एमान सिटी पळाला कोण हैला तापर तळकू पड़ो से लोकर नाम एलिमेलक एलिमेलक आउरी नयोमी आउरी तांकर दुईटा पुत्र महलन आउरी किलियन ए माने बेथलेहेम जिहुदार एफ्रातीय लोक पुणी ए माने मोयाब देश को आसी सेठारे रहिले ए माने सेठी जाइकिना पाखापाखि केते वर्ष थिले 10 वर्ष से माने बास कले 4 पद अनुसार हैला 3 पद पढ़ो एउथारु नयमीर स्वामी एलिमेलकर मृत्यु हुअन्ते से ओ ताहार दुई पुत्र अवशिष्ट रहिले स्वामी मरी जाउछन दुर्भिक्ष पाई कोन पाई एमान गले बंचबाक गले बंचबाक जाइकिना सिटी तांकर स्वामी मरी जाउछ हां कौन करबा आज्ञा सुविधा सुजोग नाई तो तमिलनाडु बाटे गली बोली से तमिलनाडु गले प्रार्थना नाई बाट नाई खाली डाबू कमाई कमाई मुए पाउडर लिपि है सीनो लिपि है सब लिपि है काठाने गोटे पुरु नाचे बाटे बारी जाए ए बाटे आरी दूरी बारी आइली बोलिकिना कुआड़े कुआड़े चर्च छाड़िकिना मरुछन्ति हाँ दुर्भिक्ष हेला पुणी बंचबाक जाइछन एमाने दुर्भिक्ष बारू बंचबाक जाइकिना तांकर स्वामी मरी गले मरला पर तळकू कोन हेउची पढो एही पुत्र माने मोयाब देशीय स्त्री मानक मध्यरु भार्य ग्रहण कले जनक बहुत लोग बेंगलुरु काम जाउछे बोली बोली कोटला अधेरी भारी सिलाई काम जाइथिली पसंद हैला धेरी भारी हेली सिलाई काम पसंद हैला ना आरी कीटा पसंद हैला जोटा देखले ताकू पसंद करबा नंकर समय ना कीटा हैं जीबे गोटला धीरे धीरे भारी है और केंत केंत हेले नहीं छाड़ी दिया आरी भारी आसुथिबे आहुरी गोटला का धेरी आसुथि एटा जोता हिची नाही आज्ञा साइज हेला नाही एक्सचेंज हेउची ना नाही रिटर्न हेबो मोर साड़ी बोलला पर इटी बा हेला पर कोन होउची जनकर भार्यर नाम ओरपा बोले खाली गाले काले सब बटे ओरपा हेला एमर ओरप रे इससे मोयाब रस्ती मान को बाहेले केंती हेबो हां इना ये पास्टर को कोई के नहीं मांग बाग जाइथिले नहीं तुम्हें तो चोर छाड़ी किना गोलो तुम का नंदल बेथलीहेम रे जतकी लोग थिले मरले बोल लेखा आइछि की ए गोटकी परिवार दुर्भिक्ष होला कि बेथलीहेम नहीं कोन तो ए गोटकी परिवार दुर्भिक्ष होला ना रिथिला लोक के मिसा होला मोले कि से माने बेथलीहेम लोक गोटे भी लेखा है मरी ना कहीं रोटी रो घर अभाव आइबो एलियंको समय रे अभाव आसला 3 वर्ष 6 मास जाए कौन गले एलियो मोले रुटी मांस पानी ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଇକିନା ଏ ଲୁନ୍ଦା ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାକି ଲୋକ ହାଡ଼ କାଙ୍କଡା ପରି ହେଲେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଠି ଭୂତ ଆଇଲେ ରେ ବୋଲି ଭୂତ ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି ଭାଇ ଲୋକ ବୋଲିକିନା ନେଇ ଏ ମାନେ ମରି ନାହାନ୍ତି ଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇକିନା ସବୁ ସାପା ଏ ଗୋଟେ କେ ବିବାହ ହେଇଛି ଅର୍ପା ଆହୁରି ଗୋଟେ କଣଟା ଆନର ନାମ ରୁଥ ଆହୁରି ଗୋଟେ କର ନାମ ରୁଥ ତାପରେ ପୁଣି ସେମାନେ 29 ବର୍ଷ जाए सेठारे बास कले अनाधिक 10 वर्ष जाए हैला अनाधिक वर्ष जाए बास कले नहीं उणा अधिक पाखापाखि प्राय 10 वर्ष से माने सिठी रहिले आमे भाबु कोन पाखापाखि 10 वर्ष बेंगलुरु रे जाइथिले वर्ष को एतकी आसले केते हेबो तमिलनाडु रे बेसी पैसा चिंगड़ी फैक्ट्री मिक्सचर फैक्ट्री सिटी जिला फैक्ट्री सिटी गले भयंकर डाबू 7 मास हेले केते हेबो मा एतकी हेबो 8 मास हेले केते हेबो बरस को हेले केते हेबो 10 वर्ष जाय थिला परे खाली डोसा खाइबा भी डाबू नथिबो सेमा 10 वर्ष से मान रहला पर कोन हैला तहु महलन ओ किलियन दुई जनकर मृत्यु होनते देखो स्वामी मरी गले दुईटा पिला मिसा मरी मृत्यु हुअन्ते से स्त्री को स्त्री जो स्त्री चर्च रु बाहर कर नहीं थिला जो स्त्री विवाह और भोजी खाइबा गला जो स्त्री सहभागिता छाड़ी के ना मीना बाजार जाइथिबे स्त्री मान स्वामी मरी गला दुईटा पिला मरी गले एबे
ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଓ ସ୍ୱାମୀ ବିହୀନ ହୋଇ ରହିଲା। একলা না প্রভুଙ୍କୁ ডাকলে প্রভু শুনবে কি মন্ডলী ছাড়বা লোকের কথা শুনবে কি প্রভু শুনবে না প্রভু শুনবে না পিলা মশাণ উঠিକିନା আসব না স্বামী আইব কোন ভাই আমার মলে କୁହନ୍ତୁ ତ ମୟାବରେ ଖାଇବାକୁ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଥିଲା କି ନାହିଁ ପରିବାର ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ମଲେ 13 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ତେବେ ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ବୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବ ନା ହେ ମୋହର କନ୍ୟା ମାନେ କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହେତୁରୁ ମୋହର ଦୁଃଖ ଅତିଶୟ ହୋଇଅଛି କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ମାରିଦେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ହେବ ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ ମାରିଦେବେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ମାରବେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମାରବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମାରବେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା ଯେଉଁମାନେ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଛାଡ଼ି ଯିବାଟା ବିନାଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାଟା ଆଲୋକ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାଟା ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାଟା ପରିବାର ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବାର ଅଛି ପରିବାର ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଜୀବିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଲେ ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ ବେଥଲେହେମ୍ ରୋଟିର ଘର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଲେ ଆମର ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ ଆମର ପରିବାର ଆମେ ଏମିତି ଥାନ୍ତୁ ଆମେ ସହଭାଗିତା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସହଭାଗିତା ଆମର ଜୀବନରେ ରହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ବିଗିଡ଼ିକିନା ଗଲେ ବି ଆମେ ସଜାଡ଼ି ହେଇକିନା ଆସୁଛୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି ସେଇଦିନ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ଆହୁରି ପରିବାରକୁ ସେ କଣ କଲେ ବଞ୍ଚାଇଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାହିଁକି ଯାଉଛ ଲୋକ ପଚାରିଲେ କଣ କହିବାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି କାହିଁକି ଯାଉଛ ନାଇଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଜ୍ଞା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ଯାଉଛ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯିବାର ଅଛି କଣ ପାଇଁ ଯିବାର ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହେବ କୋଉଠି ଗଲେ ହେବ ମୟାବରେ ଗଲେ ନାଇଁ ହୋଗା ବେଥଲେହେମ୍ ମେ ଯାଅ ଜେରୁସାଲାମରେ ରୁହ ବେଥଲେହେମରେ ରୁହ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରୁହ ସେଠି ରହିଲେ ତୁମର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ଆମେ ନାଇଁ ସୋଦମ ଗମୋରାରେ ଥାଇକିନା ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ ସୋଦମର ଅର୍ଥ ଜଳୁଛି ଆହୁରି ଲୋଟ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଓଢଣା ଲୋଟ ଓଢଣି ଦେଲା ଲୋକ ସେ ସମୁଦ୍ର ସେ ସୋଦମ ଗମୋରା ଦେଖିପାରିବ କି ନିଆଁ ଜଳବାଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର କାର ଭିତରେ ବି ଓଢଣା ନ ରହୁ ହଁ ରବିବାର ଦିନିଆ ଭୋଜି ଆମକୁ ଭଲ ନ ଲାଗୁ ସହଭାଗିତା ଛାଡିକିନା କୁଣିଆ ଯିବାଟା ଭଲ ଆମକୁ ନ ଲାଗୁ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ମାନେ ବିଜାତି ଗୀତ ମାନେ ଢିକ୍ ଢିକ୍ ବାଜୁଥିବ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେହରେ ବାଜୁଛି କି ନାଇଁ ମାଡ ହଁ ଜାଣିପାରୁ କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଢଣା ଅଛି ଓଢଣା ସେଇ ଅଢଣାକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠାଇଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା କଣ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସୁ ପାଷ୍ଟର ଆମକୁ ଗାଳି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ରୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ ପାଣିରେ ନଥିଲେ ମାଛ ବଞ୍ଚିବ କି ମାଟିରେ ନଥିଲେ ଗଛ ବଞ୍ଚିବ କି ଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନଥାଏ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ଭରସା ନୂଆ ଭରସା ଗୋଟେ ପାଇଛି ଭାଇ ନୂଆ ଆଶା ମୋର ଅଛି କଣ ତୁମେ ଆଗ ବୁଝବେ ସେଟା ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଲୋସିୟ 3:13 ପଦ କଲୋସିୟ 3:13 ପଢ ପରସ୍ପରର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହୁଅ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କିଛି କହିଦେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି କହିଦେଲେ ଟିକେ ସହ୍ୟ କର ଟିକେ ନହେଲେ ପରିବାର ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ସହନଶୀଳ ହୁଅ ଆଉ ଯଦି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା ଯଦି ଅଛି ପୁଅ ମାନେ ବାପାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ବାପା ଯଦି ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଯଦି କଥା ଅଛି ତେବେ
ଏକ କୁଆରରେ କ୍ଷମା କର। କ୍ଷମା କରିବାର ଅଛି। ପରିବାରରେ କ୍ଷମା ନାହିଁ ସେ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆମକୁ କ୍ଷମା କଲେ? ହଁ, କେମିତି କ୍ଷମା କଲେ? ଦୟା କଲେ। ନହେଲେ କାର କୁଣ୍ଡା ବେଟି ଆଣିଲା ବେଲେ ଏମିତି ମାରିଥାନ୍ତେ ଆମକୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ କୁଣ୍ଡା ଆଣିଲେ କି ପାପ? ପାପ ନାହିଁ, ସବୁ ହିସାବ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। କୁଣ୍ଡା ଆଡ଼ିକି ପାଟନାରେ ମୁଣ୍ଡ ବି ମରାଇଥାନ୍ତେ ବିଚାର ଦିନରେ। ଆମର ଲାଗି ସେ ମଲେ ବୋଲି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ। ଆମେ ହଁ, ଏକ କୁଆରେ ତୁମେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କର। କ୍ଷମା କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଘରେ କ୍ଷମାର ସ୍ୱଭାବ ରହିବାର ଅଛି, ବୋଲେ ପରିବାର ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଶେଷ କଥା, ଏଫେସିୟ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କପାଇଲେ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ 5 ଦିନ। ବାପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମେ 5 ଦିନ ଲାଗି କପାଉଛ। ତୁମେ ଆଗରେ କ୍ଷମା ମାଗ। ତୁମର ଆକା ଭୁଲ ଅଛି, ତୁମେ କ୍ଷମା ମାଗ। ତୁମେ କ୍ଷମା ଦେଲେ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଛି, କ୍ଷମା ମାଗବାର ମିଶା ଅଛି। ଏଟା କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ? ନାଇଁ ମ ତୁମେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ, ତୁମେ କ୍ଷମା ମାଗ। ବାପରେ, ବୁଝାଣି ମାନେ ସିନା କୋଉଠି ବୁଝାଣି ପୁଥିଓଲୋଜିରେ ପଢି ଆସି ବୁଝାଉଛ ତୁମେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ମ, ତୁମେ କ୍ଷମା ମାଗ। ମୁଁ ଲୁଲୁ କି ଧାନ୍ଦା ଦେଖ ତ। ବାପରେ, ଏମିତି ଲୋକ କ୍ଷମା ଦେବା ଆହୁରି ଏମାନଙ୍କୁ କି ଧାନ୍ଦା ନେଇକି ମରିଯାଏ ବୋଲେ କଣ? ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି କ୍ଷମା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମିଶା ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କି ଜାତି ହୃଦୟ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ। ତୁମେ କ୍ଷମା ମାଗ। ମୋ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ ସକାଳେ ଯଦି ଲଗାଲୁଗ ହେଲା ବୋଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପାକୁଡି କି ପକୋଡା ଫକଡା ଆଣି ଖାଇଦେଇ ମିଶି ଯିବା କଥା। କୋଉଠି ଭାଇ ସେଠିକି ଦୂର ପକୋଡା ଆଣିଛେ? ସେଠିକି ଦୂର ନାହିଁ, କେନ୍ଦାର ଛକେ ମିଳୁଛି ହେଲା, ସେଠି ଯିବ ଧରି ଆଇବ। ସ୍ତ୍ରୀର କଣ ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ଆଣବାର, କାତା ନହେଲେ ବି ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେବା। ରଖିଦେଇ ଦୂରିରୁ ଦେଖୁଥିବା। ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ରିଏକ୍ସନ ଟା, ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ହୁଡାହୁଡି ହେଲୁ, ପକୋଡା ନେଇ ଦେବି, ମୁଁ ଖାଇବି ତାନି ବୋଲି ଘେନି ଏବାଟେ ଖାଇ ଗାଁ ଆମେ ଘୁରୁଥିବୁ। ରାନ୍ଧି କରି ବାଟା କରିଦେଇଥିଲେ ମିଶା। ଆମେ ତ ବାହାରେ ଖାଉ, ପେଟ ପଶୁ ପରି ହେଇକିନା ବୁଲୁଥିଲେ। ଘରଟା କୋଉଠି ଖାଇହେବ? ନା ମିଶବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ନା ଘର ମିଶାଇବାକୁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆମର ସେ ଅବସ୍ଥା ଆମର ବଂଶରେ ସେଟା ନଥାଉ। ଆମର ପବିତ୍ର ବଂଶରେ ଏଇ ସବୁ ରହିବା କଥା ନାହିଁ, ଥିବା କଥା କି ସର୍ବ ନାହିଁ। ଟାଇମ ଦେଖିଲେ ବି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉପରେ ଦେଖିଲ ମାନେ ଆରି ଲମ୍ବ ବେଶୀ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ମୁଇଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି ହେଲା। ବାଇବଲ କହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ ମନର କ୍ରୋଧକୁ। ଯଦି ବେଶୀ କପାକୁ ବି ହଉଛ, ତୁମେ ଶୈତାନକୁ ଡାକୁଛ ଆସ ଆମର ଘରେ ଆସ। ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାଇଁ? ଏଫେସିୟ 4:27 ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, ସେଟା ପଢବ ପରେ ଗଲେ। ଶୈତାନକୁ ଅବସର ଦିଅ ନାହିଁ। କଣ ଅବସର ଦେବାଟା? କପାଇବାଟା। ଶୈତାନ ତୁଇ ଆଇଲେ ଆକା ଭଲ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇ ହେବ। ତୁଇ ଆଇଲେ ଆକା ମୋର ପିଟି ବାଟେ ଫୁଲ୍ଲା ପରି ମାରବି। ଆମେ ତାକୁ ଡାକିବୁ। ଆମେ ତୁଇ ଆଇଲେ ଆକା ଡାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ବର୍ବାଦ ହେବ। ତୁଇ ଆଇଲେ ଆକା ଆମକୁ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଶେଷ କଥା, ଏଫେସିୟ 6:1-3 ଯାଏ ପଢିଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ହେ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଏଠି? ପିଲାମାନେ ବୋଲେ ଟୋକି ମାନେ ମିଶା। ହେ ଟୋକି ମାନେ, ହେ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ। କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଭୟ ହେବେ ନାହିଁ। ବାଡି ମାଠକୁ ଆକା ଡରବେ ସେମାନେ। ବାବା ଧୋଇଦେବ ରେ, ବାବା ଧୋଇଦେବ, ଠିକ ସମୟ ଯିବା ନହେଲେ ଚପି ଦେବ। କେମିତି କରି ଚପୁଛି ନା ପିଠି ଆଡେ ମତେ ଫୁଲାଇ ଦେଇଥିଲା ସୋମବାର ଦିନ, ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ବାଡିକୁ ଡରିକିନା ବାପାର କଥା ମାନବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଇବ କି ସେମାନଙ୍କୁ? ବାପା ଫିନି ସାମୁଏଲ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ ସାମୁଏଲ ଚାଲି ଆଇଲେ, ଫିନି ସାମୁଏଲ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ସେ ଠିଆ ହଉଥିଲେ। ଠିଆ ହେବାର ସେ ବାପା ଆଇଲେ ମାନେ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇକିନା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। ଆମର ପିଲାମାନେ ସେମିତି ରହିବାର ଅଛି।
ଆଜି କେତେ ବଡ଼ ସେବକ ସେ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ଫିନି ସାମୁଏଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏମ୍ ସାମୁଏଲ ପଛପଟେ ସେ ରହିକିନା ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଶୁଣୁ 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 ସେ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ପୁଅର ବାପା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ, ଏହିପରି ପୁଅର ବାପା ହେବାର ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ଆମର ପିଲାମାନେ ଟାୟାର ଚଲାଇ ବୁଲିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଯିବୁ। ମୋର ପିଲାର ଟାୟାର କଟିଂ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଖୁସି, ଆଳା ପୋଡି ବେଟି ବୁଲୁଥିବେ ଆମ ପିଲାମାନେ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବାପା ପାଠ ପଢନ୍ତୁ ନ ପଢନ୍ତୁ, ମୋର ବାପା ମତେ ଦାମୀ ଡ୍ରେସ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ବାପା ମତେ ଭଲ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କର କଥା ମୁଁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ପାଇଁ? ପାଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ, କଲେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନବୁ, ତାପରେ ପଢ, କାରଣ ତାହା ଯଥାର୍ଥ, ସେଇଟା ହଉଛି ଯଥେଷ୍ଟ, ସେଟା ଭଲ ବିଷୟ, ସେଟା ସେ ଯଥାର୍ଥ। ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ଏହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଧାନ ବଡ ଆଜ୍ଞା, ବାଇବଲର ବଡ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା। ଯେପରି ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପିଲାମାନ ଜୀବନରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ମା ବାପାର କଥା ମାନବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସୁ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସୁ, ମା ବାପାର କଥା ମାନିବାର। ପାଠ ସରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଜବ ମିଳୁ, ମା ବାପାର କଥା ମାନିବାର। ମୋର ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁ, ମା ବାପାର କଥା ମାନିବାର। ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଦରକାର, ସେଟା ଖୋଜିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? ମା ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ବୋଲି କଣ? ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚ। ମା ବାପାର କଥା ନ ମାରିଲେ ଶୀଘ୍ର ମରି ହେବ। ମାସେ ଭିତରେ 30 ଦିନରେ 30ଟା ରୋଗ ଆଇବ। 30 ଦିନରେ 30ଟା ସମସ୍ୟା। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ହେବା? ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବା, ତାପରେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କରିବା, ଆହୁରି ପରିବାରର ମା ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଚୋଖି ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।